Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. তো এই ভিডিওটোত মই ডিসকাস কৰিম প্ৰিপজিশনৰ কোৱেশ্চনছ খিনি আৰু এই কোৱেশ্চনছ খিনি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ এক্সামত আহি যোৱাৰ ওপৰত বেসড হয় গতিকে মই তেনেকুৱা টাইপৰ নিউ কোৱেশ্চনছ কেইটামান লৈ আহিছো হেতু পেটাৰ্নত আৰাউণ্ড মই 100 কোৱেশ্চনছ ইয়াতে ডিসকাস কৰিম উইদিন 2 পাৰ্টস গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব ওকে তো এই পাৰ্টটোত মই ফাৰ্স্ট 50 কোৱেশ্চনছ ডিসকাস কৰিম তো আউটসন আমি ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 She is interested dash learning Spanish. The options keta hol for, at, in, and on. So correct answer to ki hobo? Interested or logot always ki bohe? In bohe. So amar correct preposition to hobo option C. To monot rakhibo interested word or logot preposition to ki use hobo? In preposition use hobo. Question number 2 dash Raj. No one was present in the room. So options keta hol besides, under, without, and on. So correct option to ki hobo yate? Correct option to hobo besides. Besides মানে রাজর বাহিরে ওকে তো দুটা ওয়ার্ড আছে beside and besides ঠিক আছে এটা beside টু কি বুঝায় beside টু কাষত থকা বুঝায় আৰু besides মানে হল ইয়াৰ বাদেও ঠিক আছে তো ৰাজৰ বাদে কোনো প্ৰেজেন্ট নাই ৰুমটোত এটো বুঝাইছে ইয়াতে উইদাউট নহব বিকজ নেগেটিভ অলৰেডি সেন্টেন্স টু নেগেটিভ আছে গতিকে উইদাউট হ'ব নোৱাৰে নেক্সট আন্ডাৰ হ'ব নোৱাৰে বিকজ আন্ডাৰ টু কি বুঝাইছে তলত থকা বুঝায় ইয়াতে হেতুৰ মিনিঙে নহয় আৰু অনো হ'ব নোৱাৰে ৰাজৰ ওপৰত এনেকুৱা কোনো মিনিঙে নহয় গতিকে বিসাইড ইজ দ্য কারেক্ট এনসার গতিকে আপোনালোকে এলিমিনেশন মেথডটো যদি ইউজ কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কারেক্ট এনসারটো ওলাব পাৰিব কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰিপজিশনৰ ওপৰত ইন ডেপথ নলেজ থকাটো ডেফিনেটলি ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট কোৱেশ্চনত গৈছো Question number 3, we are going to deal dash technical subject. Options are at, in, with or by. So correct answer yate ki hobo deal or logot with hobo. Okay, with is the correct answer. So yate ami ki likhim with. Okay, so monot rakhile hol deal word to logot deal verb or logot duta preposition use hoy deal in aru deal with. Okay, to deal in ketia use hobo deal in use hobo business or perspective. Jetia business kora bujabo tetia ami deal ইন লিখিব আৰু ডিল উইথ কি লিখিব যেতিয়া বিহেভ কৰা ট্ৰিট কৰা বা কোনো এটা ম্যাটাৰ হাতত তুলি লোৱা সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰা তেতিয়া আপনি কি লিখিব ডিল উইথ লিখিব ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন ইট ইজ আ স্মল টাউন স্টেশন ড্যাশ অনলি 2 প্ল্যাটফর্মস বাট ইট ইজ ড্যাশ দ্য মেইন রেলওয়ে রুট ওকে তো অপশনস আর উইথ অর ইন উইথ অন ইন এন্ড ইন এন্ড এট তো ইয়াতে দুটা আমাৰ ড্যাশ আছে দুটা ড্যাশত কি প্ৰিপজিশন ইউজ হ'ব ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট আমি চাও ইট ইজ আ স্মল টাউন স্টেশন ড্যাশ অনলি 2 প্ল্যাটফর্মস তাৰ মানে স্টেশনটোত কি আছে দুটা প্ল্যাটফর্ম আছে দ্যাট মিন্স স্টেশনটোৰ লগত দুটা প্ল্যাটফর্ম আছে গতিকে কি হ'ব ইয়াতে উইথ হ'ব ওকে নেক্সট বাট ইট ইজ ড্যাশ দ্য মেইন ৰেলৱে ৰুট এতিয়া ৰেলৱে ৰুটত আছে ওকে তো ৰেলৱে ৰুট হলে কি হ'ব অন হ'ব ৰুট হলে ৰোড বুজাইছে পাথ বুজাইছে তো ইয়াতে কি হ'ব অন তো কারেক্ট অপশনটো কি হ'ব on. Option B. Next, question number 5. If you want to work dash us, you should adhere dash our policies. Again, duta blank ase. So options kita hol on with to, in by, or by at. ঠিক আছে তো first to চাও if you want to work ইয়াতে us ase. ঠিক আছে আমাৰ লগত কাম কৰিব যদি বিচাৰা গতিকে ইয়াতে হ'ব লাগিছিল with আৰু ইয়াতে কি হ'ব you should adhere মানে হল stick to or follow কৰা ঠিক আছে তো adhere ৰ লগত কি ইউজ হ'ব to ইউজ হ'ব তো কারেক্ট অপশন টু কি হ'ব অপশন বি with and to next he hinted dash some loss of treasure hinted ঠিক আছে এটা hinted word ৰ লগত always কি লিখিব লাগিব at hinted at okay hinted ৰ লগত কি লিখিম আমি at লিখিম next question গৈছো Initially, progress may be slow, but never give dash a child who isn't reading. Options are out, up on, about, in. So correct answer to ki hobo yate give up on. Give up on mane hol eri dia. Okay? Neglect kora ba bad dia. Next, eggs are sold dash the dozen. Okay? So yate prepositions আমি লগাব লাগে কি preposition use হ'ব options are for in by আৰু at ঠিক আছে তো কারেক্ট অপশন কি হ'ব by the dozen sold or লগত কি হয় by হয় মনত ৰাখিলে হ'ল sold by the dozen next she has not read anything dash Monday তো ইয়াতে আমি dash টুত কি বহাম options are for from since during তো Monday আছে plus sentence to present perfect tense তো মনত ৰাখিলে হ'ল যদি sentence to present perfect or present perfect continuous tense তেতিয়া হলে দুটা preposition হোৱা chances থাকিব এটা হল since আৰু এটা হল for since বহিব point of time ৰ লগত ওকে আৰু for বহিব period of time ৰ লগত এতিয়া ইয়াতে Monday দিয়া আছে Monday to point of time so ইয়াতে আমি কি লিখিম
since লিখিম তো কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন সি নেক্সট দিস ইজ ইন কনফর্মিটি dash the rules laid down by the corporation options are under by with or about ঠিক আছে তো এতিয়া অপশনস কি হ'ব দিস ইজ কনফর্মিটি with হ'ব লাগে answer correct answer হ'ব কি with okay conformity with তো মনত ৰাখিব conformity with next do you know the reason dash is absence options are to on for at very easy reason or option to আমি find out কৰিব লাগে তো reason or কাৰণে reason or লগত কি বহে reason for তো correct option কি হ'ব for next you don't need to get upset dash these little things okay options are around with about for okay তো about upset or লগত কি use হ'ব about upset about these little things next you will find it difficult dash first but later you will get used to wearing a mask options are at in to with so correct answer to yare ki hobo you will find it difficult at first correct answer ki hobo at first so option A is correct our flat is dash the second floor of the building etia building or second floor buli koise okay tar agot ki bohibo at on in on to correct answer ki hobo floor or agot always ki bohe on bohe building hole ame ki likhilu hoy in likhibo hoy next question number 15 Vivek has a strong resemblance dash his grandfather okay options are with to of about ইয়াৰ correct answer to কি হ'ব ইয়াতে হ'ব to resemblance to next the doctor gave me a prescription dash my cough options are for with at to তো correct answer কি হ'ব prescription for ইহৰ বাবে prescription দিছিলে মোৰ কাফৰ বাবে so prescription for next he gave a talk dash the causes of dengue fever options are off on for OFF off okay so he gave a talk on the causes so correct answer ki hobo on hobo next you can see the doctor dash 10 am and 12 noon options are at in between and on so correct option ki hobo yate between kyo between likhilu time or agot keneke between hobo yate duta time dise 8 and 12 noon to 8 and 12 noon or majot guli koise that is why ami ki likhilu between likhilu okol jodi 8 am thakil hoy eta ami ki likhilu hoy at likhilu hoy okay so correct option hobo between next question nowadays Raktim studies dash the whole day options are with from throughout and under to yate gutei dintur kotha koise so correct answer ki hobo throughout option C is the correct answer next may I come dash ekdom easy etu with in at none of the above options ase to correct answer to ki hobo in may I come in etu next my watch is dash the table options are above in at on to monot rakhibo table or uporot thoka bujale ami ki likhim on likhim to ei eta word or meaning ki preposition or meaning ki to always monot rakhibo jetia kono eta bostu surface or logot lagi thakibo uporot thakibo tetia always ki likhim ami on likhim jetia uporot thakibo eneke lagi na thake aru straight jodi muror uporot thake tetia ami ki likhim above likhim ঠিক আছে তাৰ পিছত যদি কি থাকে কাখত থাকে একদম নিয়াৰ বাই তেতিয়া কি হ'ব এট হ'ব ওকে আৰু কি বুজাইছে ইন কেতিয়া বুজাব ইন তেতিয়া বুজাব যেতিয়া কোনো এটা বস্তু ভিতৰত থাকে যেনেকৈ মই ৰুমৰ ভিতৰত আছো ঠিক আছে তেতিয়া হলে কি বহিব ইন বহিব এইখিনি মনত ৰাখিলে হ'ল নেক্সট কোৱেশ্চনত গৈছো থ্ৰু দিস পেন ড্যাশ দি ডাস্টবিন ক'ত পেলাব দিছে ডাস্টবিনত পেলাব দিছে ডাস্টবিনৰ ভিতৰত তো অপশনস আৰ ইন এট বাই আৰু ফৰ তো কাৰেক্ট অপশন কি হ'ব ইয়াতে ইন দ্য ডাস্টবিন নেক্সট The kitchen is dash the back of the house. Options are outside, behind, on or at. তো ঘৰৰ পিছফালে থকা বুলি কৈছে তো পিছফালে তো এটা প্লেস হয় প্লেসৰ আগত সৰু প্লেসৰ আগত কি লিখিম আমি অলৱেজ at লিখিম next the children were freed dash the danger okay তো options are off 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 by and from তো correct answer ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে হ'ব from option D next The child died dash heavy fear very important died word to monot rakibo praye exam ot ahi thake die uporot questions kini okay to die logot ki use hobo options kita dise from in on aru by to correct option yate ki hobo yate hobo from fever okay from heavy fever to etia die word or logot monot rakhile hol die word or logot kitaban preposition use hoy jeneke die for jetia kiba eta
কজ কজৰ কাৰণে মৃত্যু হয়, যেনেকে দেশৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে মৰিলে তেতিয়া আমি কি লিখিম ডাই ফৰ। ঠিক আছে, নেক্সট ডাই ইন, ইনটো কেতিয়া ইউজ হ'ব, ইনটো ইউজ হ'ব এক্সিডেণ্ট অৰ বেটেলৰ কেছত ডাই ইন লিখিম আমি। নেক্সট ডাই বাই কেতিয়া ইউজ হ'ব, সুইচাইডৰ কেছত আমি ডাই বাই লিখিম, হি ডাইড বাই সুইচাইড। তাৰপিছত ডাই অফ কেতিয়া লিখিম, ডাই অফ হ'ব ডিজিজৰ কেছত। ঠিক আছে, ডিজিজৰ যেতিয়া নাম থাকিব ডাইড অফ মেলেৰিয়া, ডাইড অফ কেঞ্চাৰ এনেকুৱা, তেতিয়া আমি কি লিখিম ডাই লিখিম। আৰু বাকী যদি ৰিজন থাকে, কিবা কজ থাকে, তেতিয়া আমি কি লিখিম ডাই ফ্ৰম লিখিম। ওকে, ফ্ৰম হলে কি হ'ব, যিকোনো মেটাৰ অৰ কজ, যেনেকে ইয়াতে ইউজ হৈছে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে গৈছো। আৱাৰ এক্সামছ বিগিন ডেশ মানডে। তো ইয়াতে মানডে আছে, মানডে টু ডে হয়, ডেৰ আগত কি বহিব, অপশনস আর ইন, ফ্ৰম, অন, এট। তো কাৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব অন, ডেৰ আগত অলৱেজ মনত ৰাখিব অন বহিব। নেক্সট, হি ইজ গুড ডেশ মেথামেটিক্স। মেথামেটিক্সটো এটা সাবজেক্ট হয়, সাবজেক্টৰ আগত কি বহিব, অপশনস আর এট, ইন, অফ, ফৰ। তো কাৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব এট হ'ব, অলৱেজ মনত ৰাখিলে হ'ল। ইফ ইউ আৰ গুড এট সামথিং, গুড এট মিনস কোনো এটা বিষয়ত আপুনি পাৰ্গত হোৱা, তেতিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অলৱেজ কি লিখিম আমি গুড এট লিখা যায়। নেক্সট, আই এম এংগ্ৰি ডেশ ইউৰ বিহেভিয়াৰ। অপশনস আর অফ, এট, উইথ এণ্ড ইন। তো কাৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব ইয়াতে এট হ'ব, এট ইউৰ বিহেভিয়াৰ। তো মনত ৰাখিলে হ'ল এংগ্ৰি, এনয়, ঠিক আছে, ভেক্স, এই গোটেই কেইটাৰ অলমোষ্ট সিমিলাৰ প্ৰিপজিশন ক্যাৰি কৰে, আৰু সেই প্ৰিপজিশনস কেইটা হ'ল উইথ আৰু এট। তো উইথ কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া ইউ আৰ ইৰিটেটেড ফ্ৰম আ পাৰ্সন, তেতিয়া কি লিখিম আমি উইথ লিখিম, আই এম এংগ্ৰি উইথ ইউ, আই এম এনয়ড উইথ ইউ, অৰ আই এম ভেক্স, ভেক্স মানে ইৰিটেট হোৱা। ঠিক আছে, আৰু যদি কিবা এটা মেটাৰত, কিবা এটা ৰিজনৰ কাৰণে খং উঠি আছে, তেতিয়া আমি কি লিখিম এংগ্ৰি এট, এনয় এট, অৰ ভেক্স এট। অলৰাইট, নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছো। নেক্সট, দ্য ৰিভাৰ ফ্লোজ ডেশ দ্য ব্ৰিজ। ওকে, তো ইয়াতে অপশনস কেইটা হ'ল বিলো, আণ্ডাৰ, এবভ, অৰ থ্ৰু। তো ব্ৰিজটো ক'ত আছে, ওপৰত আছে, ৰিভাৰটো তলেদি গৈছে, তো কি লিখিম আমি আণ্ডাৰ লিখিম, আণ্ডাৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। নেক্সট, शी ডিভাইডেড দ্য কেক ডেশ 4 পাৰ্টস। ওকে, 4 পাৰ্টস কৈছে, অপশনস আর among, among, for, at, by। তো কারেক্ট আনসার কি হ'ব among হ'ব। ইয়াতে 4 পার্টস আছে, এই কাৰণে আমি among লিখিলো, যদি 2 পার্টস থাকিল হয় তেতিয়া অফকোর্স আমাৰ এনসাৰটো কি হ'ল হয় between হ'ল হয়। নেক্সট, হি লিভছ ডেশ আ স্মল ভিলেজ। তেখেত সৰু গাঁও এখনত থাকে। অপশনস আর এট, ইন, অন আৰু ইনটু। তো কারেক্ট আনসার কি হ'ব ইন আ স্মল ভিলেজ। নেক্সট, আই ওয়াজ বৰ্ন ডেশ 2000। 2000 আছে ইয়াৰ, অলপ আগতে আমি ডে পাইছো, ডেৰ আগত অন বহে, ইয়াৰৰ আগত কি বহে, এট, ইন, অন, বাই ইজ আর দ্য অপশনস। তো কারেক্ট আনসার ইয়াৰ কি হ'ব ইন 2000। তো ইয়াৰৰ আগত, মান্থৰ আগত, উইকৰ আগত অলৱেজ কি লিখিম আমি ইন লিখিম। নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছো। शी লুকড ডেশ দি মিৰর। অপশনস আর অন, ইনটু, এট আৰু বাই। তো কারেক্ট আনসার কি হ'ব ইয়াতে এট দ্য মিৰর, মিৰৰৰ ফালে চোৱা। ঠিক আছে, কাৰোবাৰ ফালে চালে অলৱেজ কি লিখিব এট লিখিব। নেক্সট, দ্য বুক ইজ ডেশ দি শেল্ফ। ঠিক আছে, এতিয়া শেল্ফৰ লগত আমি কি লিখিম অন লিখিম, অপশনস অন। তো এট আছিলে, ইন আছে, অভাৰ আছিলে, এইকেইটাৰ ভিতৰত অপশন অন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নেক্সট, হি অ্যাৰাইভড ডেশ টাইম, এট, ইন, অন, ফৰ। তো অ্যাৰাইভড টাইমৰ আগত মনত ৰাখিলে হ'ল ইনো বহে, অনো বহে। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি কি লিখিম, ইয়াতে লিখিম আমি অন। ওকে, ইনটু কারেক্ট হ'ব পাৰে, বাট আমি ইয়াতে অন লিখিম। কিয় অন লিখিম, বিকজ টাইমৰ লগত ইন টাইম এণ্ড অন টাইমৰ মিনিংটো কি। ওকে, তো ইন টাইম আমি কেতিয়া লিখিম, যেতিয়া আপুনি প্ৰায়ৰ টু দ্য শিডিউল টাইম, শিডিউল টাইমৰ আগত আহি যাব, তেতিয়া কি লিখিব ইন টাইম। আৰু অন টাইম কেতিয়া বহিব, that means exact on the same moment or exact on the schedule time, যোনটো টাইম দিয়া হৈছে সেইটো টাইমতো যদি আহি যায় তেতিয়া কি লিখিব অন লিখিব। তো ইয়াতে যেহেতু কোনো ক্লিয়াৰ ইণ্ডিকেশ্যন নাই যে কেতিয়া আহিছিলে, তো আমি ভাবি ল'ম, এজিউম কৰি ল'ম যে ঠিক টাইম মতে আহিছিলে, এইকাৰণে আমি কি লিখিম অন লিখিম। নেক্সট, দ্য চাইল্ড ৱাজ ষ্টেণ্ডিং ডেশ ইজ মাদাৰ। অপশনস আর বিসাইডস, বিসাইড, বিহাইণ্ড, অর বিফোর। অলপ আগতে মই বুজাই গলো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আই গেছ, য'ত বিসাইডস আৰু বিসাইডৰ মিনিং ক'লো, বিসাইডসটো হ'বই নোৱাৰে, তাৰমানে বাদে বুজায়। ওকে, তো ইয়াতে মাকৰ লগত থকা বুজাইছে, তো কি হ'ব ইয়াতে বিসাইড ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। বিসাইড মানে হ'ল কাষত। ঠিক আছে, ইয়াৰ জেগাত বায়ু লিখিব পাৰে, বাই। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছো।
Question number 37. I am responsible dash keeping the records. Okay, options are for, to, in, and with. So correct option ki hobo? Responsible word or logot ami ki likhim? For likhim. Correct option is for. Responsible for. Next, 38. There is no point dash talking now. Okay, so 38 or answer to ki hobo? There is no point dash talking now. Options are for, in, by, aru to. No point in talking now. So in answer to correct hobo yate, no point in talking now. Next question holo ki koisu? Question number 39. The student sat dash the floor. Options are by, on, in, and about. So correct answer ki hobo? Kod bohise? Floor or uporot bohise. So option to ki hobo? On hobo. Olob agote moi kolo surface or upor lagi thakile always ki likhim ami? On likhim. Next, my office is dash the building. Okay, kot ase mor office to? Building ot ase. Building hole ki likhim ami? In the building. Okay, in hobo. Options kita ama ki disile? On disile, over disile, at disile. So correct option ki hobo? In hobo. In the building. Next, question number 41. They walked dash the park. Okay, park ot teoluke ki korile? Khuskaile. So options kita ki dise? By, around, through, or before. So yate obvious answer to hol through the park. Parkor majedi. ঠিক আছে? Parkor bhitoredi through the park teoluke ki korise? Ghuri furise ba khuskarise. So through is the correct answer. Next, she is afraid dash dogs. Etia afraid or logot ki bohe? Yate ki ase dogs. Afraid mane bhoy poa. Afraid or logot ki hobo? Options kita hol to, of, from, aru with. So afraid word or logot monot rakhile hol etai preposition use hoy, etu hol of. Afraid of dogs. Next, the meeting was postponed dash next week. Okay, meeting to postpone hol piswai dia hol next week holoke. Options kita hol to, at, on, aru in. So correct answer to ki hobo? The meeting was postponed to the next week or to next week. So option number 2. Next, he has not been seen dash yesterday. Options are since, from, for, with. Yar topic to moi already eto question enoba same question already discuss kori uthisu. Okay, to jot moi koisilu jodi present perfect ba present perfect continuous thake aru pisphale jodi time thake for aru since bohibo. Aru jodi time to point of time hoy tete hole ami ki likhim? Since likhim. Period of time or logot ki use hobo? For use hobo. To yate correct answer to ki hobo? Since Monday. Next, the proposal was rejected dash him. To proposal to ki kora hoise? Reject kora hoise. ঠিক আছে? কোনে reject করিছে? তেখেতে reject করিছে. Options are by, from, to, with. So correct option ki hobo yare? By him. The proposal was rejected by him. Next, question number 46. The exam fell dash on Monday. ঠিক আছে? এটা Monday. Day এর আগত কি বহিব? Already discuss করিছো. Options are in, on, at, aru from. So correct option ইয়ার কি হবো? Monday এর আগত, day এর আগত কি বহে বুলি কৈছিলো? On বহিব. তো options কি হবো? On. B is the correct. So year, week aru month or agot ki likhim ami? In likhim. Aru day er agot ki ahibo? Always on ahibo. Aru time jodi dia ase, ঠিক আছে, exact time, point of time jodi dia ase jeneke 8 am, 9 am, 10 o'clock, 12 o'clock, tete ami ki likhim? Ek likhim. To preposition of time keta monot rakhile hol bahut easy. Next question holo ki koisu? He succeeded dash his efforts. So options are in, for, by, or with. So answer to ki hobo? Succeeded in his efforts. In is the correct answer. Succeeded or logot ki likhim ami? In his efforts. Next, question number 48. She is interested dash painting. Interested word or logot already sage enuka type of questions ami kori aisu. Ki hobo? In bohibo. In is the correct answer. Options asile about, at, aru with. So interested or logot monot rakhile hol kitao at use nokoribo, bahute bhul kori at use kori pai. So correct answer to ki hobo? Interested in. Next question holo ki koisu? Question number 49. The journey will take dash 3 hours. Options kita hol for, in, about, and on. The correct answer yare ki hobo? About 3 hours. Okay, about is the correct answer. Option C. Next, they arrived dash the airport early. Okay, options kita ki dise? At, on, by, and in. To options kita hobo? Options kita bhitor por correct answer ki hobo? At the airport. ঠিক আছে? তো they arrived at the airport early. Alright, তো একেটা আসলে আমার 50 questions preposition or ওপৰত আৰু মই next 50 questions ইয়াৰ remaining part to মই খুব সোনকালে লৈ আহিম। গ্ৰামাৰ, ইংলিছ গ্ৰামাৰ ওপৰত আৰু কেইটামান ভিডিঅ' বনাইছো, মোৰ BEd ৰ প্লেলিষ্ট এটা আছে,
তাতে গৈও আপোনালোকে গ্ৰামাৰৰ ভিডিঅ'খিনি চেক আউট কৰিব পাৰে যিহেতু গ্ৰামাৰৰ কুৱেশ্যনছখিনি অলমষ্ট ছেমেই আহে একে নিচিনাই আহে গতিকে সেইকেইটা কুৱেশ্যনছো আপোনালোকৰ এচেঞ্চিয়েল হ'ব পাৰে তো সেইকেইটা কুৱেশ্যনছ আপোনালোকে তেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰক আৰু এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ইংলিছৰ ওপৰত যদি আপোনালোকক ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং মাই